Saya jihma, saya papsuk jih ngulaan alam pang telok online alang minggu ke puluh tusuk minggu ni 25 dah bulan 4 2020 J. Nun dengah kelok alang hak huma. Nun dengah kelok alang hudik, nun dengah kelok alang hak hinok tu alang tek deng kalau jihma ni ngejelah pang online jihma ni ya. Jihma ni aku percaya lim batung telok ala batung alang tua. Minat tek hang telok alang kuarantin, minat tek alang tek hang telok alang kurang heno, mang telok kawah, mang telok ngihau. Awin Tuhan alang tek den telok Tuhan atin alang kelalau dakaya. Tek telok. Jadi pelalau kue mejoh dahuk tek lun pang telok miku maring unak loh ihati pang telok paan am tek hak gereja pang telok an telok na nunih lohkah laan hati online. Tek dua telok laong alang telefon aku ya ji migu ni deh metang nunok tuk dengah dahin nunok tuk pang telok anan ka dahuk paan mesti payan tek pang telok kecuali pang online tua. Mesti payan telok dang nak pang ha gereja ngioh dahun pelitah nusi payan tamdang nak pang ha hinok-hinok termasuk ha gereja kecuali pangalang kurang menuh 22 laong. Jadi kalau alang tek ha gereja jih mani nunana kalau 22 laong 10 laong tua. Jangulaan aku ngena petuk telok marung SOP awi migu lang di aku nangan telok ja telok nyinang haud laong telok haud tangkudak telok hina telok tai pakai na SOP alang an pelitah na lebih laan tegu pepang lebih laan tegu telok tai hawang men hamin telok tai hapasan ataupun tai alam pangkelunan bangu awi jam tuk ha uma perah ha pasan dahin hinok tu Tuhan alang lengap telok ti alang sang pubuh telok kecuali telok ngioh SOP lah Tuhan adang paan tek masih telok. Jadi men telok alang muku aku kena duan man pedah pelitah ataupun man pedah perah dah perah nangan nyihu itam alang warga mas khusus nak ya register avin alam kuri-kuri dawan ni deh te pitan libu wi warga mas alang daftar anda nusuk ya jatelok warga mas alang perlu nusuk tusuk vaksin ani deh an kelok daftar una ada jam kelok ada duan kelok ya tek ji penguluk telok nak telefon aku kurit dawalang deh ya anda interview penguna ampai anda nusuk iha anda interview nak tang kahom tang alang perlu anaban jadi awi hasang dang anusuk urehan nusuk kelok alang genap nusuk be mentelok alang ampayan tek genap nusuk alang ngihau lah site nunanan pelihai adang usi ketek hilang mano hitam am nusuk sukun tam am bara dengah alang klesek alang pakai hau kelunan dahin alang na kelunan nai anti tusuk ati nunan alang dahok man pedahanan man telok alang apan jam register tek telok alan ngapan telok sang register sama ada melalui telefon telok My Sejahtera ya ataupun pelalau tepala dalok Jabatan Kesihatan ataupun melalui pejabat daerah ihati alang pakai dah ketua kapung alang mata naran dah ngejeloh ketua kapung kalau ilau ketua kapung dang kena kelok register tek dahanan lah alang na registration ataupun mendaftar kelunan alang ngenap nusuk ya ngejeloh pang telok online ni tusah lan kelok alang sengendap nai matan sin bi lan hanuti wi jam tuk kurik man adite dua telok alang telefon aku metang lubun akaun gereja nunana kelok alang am jam lubun akaun gereja kelok tang kalau pelayan dalam pasta ja kelok jam lubun nak ja kelok jam matan sin nanti melalui online bank in ataupun kelok tugek sang natuk alang nuti kalau dang telefon kalau pelayan dan hari setiausaha nangka dalok gabala
abin dang kedalok nai lau ataupun dang ketelok na appointment papsuk ja telok dang alak sin nanti men kelok alang oksin terima kasih Tuhan memberkati tek kuri-kuri alang alam minggu ni di ya alang kitak tu hati bi tek kalang nyilam tu korek maok terima kasih men kelok Tuhan memberkati kelok dang nunanji keperluan gereja perlu kelok nai matan keperluan-keperluan men gereja sin ngapan telok bayan bil bayan dalok tibah dalok alang gam gereja hati pasta dahin admin telok ha nuran pelho ku na petok telok te registration alang antelok pedengah dua G2 duman lang ohde mentelok alang paan ngenap register ha puju telok naina kelok register puju telok te G keluarga minggu arek omatan sin puluh ligit G duman registration dalok G panak ha atang setiap usaha na sin kelok dia terima kasih bi nusite risit an kalatan abin tusalan kalau sang nai matan risit bi tekah andalok tailam WhatsApp jaklo jam aran klote atang ya aran klote atang jadi men kelok lang ampayan update registration kelok ha gereja ni deh kelok update ala kelok borang ataupun kelok ngalung aran kelok lubun IC kelok alamat amin kelok hinak kelok te termasuk alamat umaru kelok ya lubun telefon kelok jae kelok ataupun kelok WhatsApp nah men kelok pelayan ya nangan kelok te tuk alang nunan terima kasih anih tu alang dengah menakui pelalau kuala hawah ni ngaban telok sebayang buka peng telok jihman ni ya piah-piah telok sebayang kelok alang huma kelok alang hinok petek sebayang telok lim Tuhan amai alang ha surga Yesus Kristus sebelum alang kelalau maran Tuhan alang murib Tuhan alang lan Tuhan alang hujung lim-lim Tuhan kalau nai jihman ni lebih laan kalau alang tek hak gereja ini ngejeloh pang anih Tuhan kahum dalam alang nak dia pepang binu sidang puluh dua laung kalau alang tek hak gereja ini kalau menglan Tuhan alang tek tek dahin hak laung kalau hinok tu apa kalau tek mendalo alang tek hak humalah Tuhan hinok pah dalo tek nyinang telefon dalo ngejeloh TV dalo alang nelungak pang ni nailoi ka imberkati hak laung kalau Tuhan ika alang tek dahin kalau hadirat ka Tuhan alang masih deh maya kalau alang pangjihimani lebih lan Tuhan kalau Mekah dalam anak kalau dalam harin kalau alang ala bahagian jihmani ilang geri kalau mahak ngetalau ika ngejeloh nyanyi dahin lekan kalau imberkati dalam Tuhan dekan sigunyang dalam dahin lim alang peji masih tiktok ani termasuk alang puboh online pangani Tuhan ikam berkati din masih dalam kekuatan uge nyemukan mendalok Tuhan ngejeloh pangani ja lima lang ati untuk kemuliaan Tuhan menan hamba kak Tuhan pesta awi ngalang sanggeri kalau bawi ngalang sanggeri kalau alam firman kak ika alang memberkati urapi dengan urapan alang menikati Tuhan lengkapi Tuhan jaya lengkap menjadi hamba kak alat kak alang nira tenang kajau kak jihimani untuk kemuliaan kak Tuhan imberkati dalam amin nak berkati lim hadui-hadui nak tek daulang laan jaya jadi iji alat alang lumayan mendah anak-anak kak alang ilau kak ngejaloi ha amai alang ha surga nurang kalau Mekah haul aung kalau jihimani hayu alang tua hayu alang am tua hayu alang mageh lebih laan alang am mageh jihimani amai alang ha surga jayusu kalang kelalau ningan nanti kalau akai kesembuhan kalau akai alang alamaran Tuhan Yesus alang nai melimpahi alang nai nyungai te amin kalau te urip te batung kalau jihimani Tuhan imberkati dalam Tuhan lim kalau alang te nalunga pang jihimani mendalo alang am hawah pelahu Tuhan bainah Tuhan alang te hindalo impuboh dalam Tuhan berbisik dinlawati dalam dalok lahu dang menikmati hadirat ka walaupun dalam ampeji pangjihimani imberkati lim dalam harin kalau alang Korintin Tuhan minat te palang te hau maprah tawit kowik pelupitana ni
Alamaran Tuhan Yesus. Kalau akai kekuatan, kesembuhan, alang naik te hujung urip dalok batong dalok jihimani. Amai lang surga nuran pa kalau Mekah lah musuka lah Tuhan. Minat te alang alamanau dah nangayat ngena peji online ani nailau siaran ataupun internet lain te jingaban-ngaban lebih andalo alang te hudik imberkati dalok Tuhan. Kalau jam, kalau percaya nangayat langkah balai tailau lain, biusi te lain, bi alam te hawa halang te dah dan nangayat tai ilau ngawan dalang te lain ikat berkati dalam Tuhan ayak ten puboh dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ikalang te den kalau menaring atang kau. Alamaran Tuhan Yesus Kristus kalau berasa kenap den sebayang. Amin. Ya, terima kasih maok masa ni dalam alang gereja dalam alang firman alam puji dan sembah. Shalom. Saya Jihma, saya pesuk Manitam Lim. Baik kita melatolak lang te halam gereja, baik kalau taman hinan harinta. Alang takumat sau pelahu alang te hauma, alang dang ne peji, te lampang awi biasa debi bersyukur awin te naji cara hati tam dang nana online. Jadi awi jam tuk jimani. Jadi barasa kunap man Tuhan, ayak Tuhan, alang upuboh hitam te kalam kuri-kuri caka alang etam jam asi Tuhan usihat te katapa. Hak kadahun firman Tuhan dalam Matius peluji jauh plus saya alang peluji jauh 20 saya alang kumak nuni. Aku bahasa najaki manitam. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangulaan ani janji Tuhan manitam. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ani janji Tuhan alang kelalau sayu alang pahitok hitam alang ngetua hitam lan pahitam haut daw nalunga tuk-tuk alang ngebahat kenap ikintam bijanji Tuhan hati ya dan amin. Jadi teguh hitam percaya hitam alang lemah Tuhan sang maok hitam alang perah Tuhan sang maok ageh manitam. Apapun pergumulan dan masalah lang antam alami. Jadi teguh hitam percaya te Tuhan Yesus alang ningan hati alang dang masih hitam sang ala lesah. Amin. Jadi jemani hitam hinok petante hitam nai mempersiapkan kenaptam mahak Tuhan. Jadi hitam naji penyembahan alang kuma engkaulah perisaiku. Ya jadi hitam manglan Tuhanah kelebitam. Tuhanah alang uatam. Tuhan alang masih hitam. Amin. Jadi awidang hitam ambahat hitam nekring hinok petam tetam na penyembahan ini. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Berkati na penyembahan pujian kami cimani. Baik nanti halang ngesayu kenap ka Tuhan. Pakai setiap laung kalau alang tek ini. Ja kalau jadi ji alat ka alang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai.
Itam nana jangulaan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Itu yang menenangkan jiwa kami, Tuhan. Jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Engkau beri kami kekuatan, Tuhan. Terima kasih. Kami dapat melalui hari demi hari. Amin tenan hayang asika. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami kagum, kami ngenihang teh halamasi ke Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuja. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita menjauh mahak Tuhan. Amin. Allah tim Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kita menjauh mahak Tuhan Cimani. Kita mengistiakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Bab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
beri kemuliaan hormat Tuhan tam. Ku beri kemuliaan Amin. dan hormat. Benar Tuhan. Ku angkat suara Katakan daun kami mahakikat jimani. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, kemuliaan Tuhan tam dap. Amin. Itam pejat dalam hak tam. Itam naji nyanyi daun tam kayan hati. Sayu kenap kute ika amai. Haleluya. Sayu kenap kute ika amai. Itam belum hak Tuhan jimani. Senusun tanah ika ubara. Amin. Langit pelahu bara aranka. Halamka aranka ute ulang. Udah kaya halamka Tuhan. Ikan nyalam, ikan nyalam. Akui malu, ikanan, ikan nyalam. Aku, Haleluya. akui uli ngobi ika ilang. Ika bara ika alam tenang. Ika paun urip alang paan. Anaka ani unai panan. Udah kaya alam Tuhan. Ikan nyalam, ikan nyalam. Akui belu, leas ikanan, ikan nyalam. Aku iseng nyanyi cium uripku. Mahak halang ka abak leuwih. Durai ha surga ka bayati. Aku iseng nyanyi mahak aranka. Udah kaya halang ka Tuhan. Ikan nyalam,
terima kasih manhalam ka Tuhan. Ikalang jadi lalu man kami te 2000 dumanan lebih lang di Tuhan. Dan kerana Tuhan Ika berkuasa di surga. Dan Ika pemauk penolong yang setia man kami hati belum maangka. Da kaya lan nasi ka Tuhan. Nusi kami dang nira, nusi kami dang patira. Nukan sayu halang kati. Anina dangan kami na Tuhan. Kami ngenap mahak Ika, ngamaran Ika. Haleluya Tuhan. Haleluya. Itam pejauh dalam penyembahan ng tamna. Hati tamna. Da kaya dahin ngaplak hadui Tuhan. Alang masih itam alang umakaw itam. Seseguna itam alang harus dihukum. Pihak alang ala hukum mati. Abin kalalo da kaya halam na itam. Haleluya. Di kaya da hingeplak hadui ka. Tenang dah ilana alangka. Amin. Lajalim lim bangsa alang ninganglan maran harangka. Dekaya dan ngaplang gaya dah hingeplah adui ka. Tenang dah ilana alan ka. Lajalim lim bangsa alang linganlan maran arangka. Tetap dah inatuanan bangsa kita menyembah Tuhan. Tuhan alam ningan, Tuhan alam murid. Haleluya. Amin ya tetap alalim hakta. Ikana alam mahal dekatkan ke dalam. Tetaplah limpaan bangsa nyambut ika. Ikana alam mahal dekatkan ke dalam. Dekatkan ke dalam. Dekatkan ke dalam. Haleluya. Apa ini tam tayat dalam dahun Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus nenggap nu dalam kena pikin tam. Jadahun Tuhan alang sang tam kelang hiji mani. Jaban jadi jinguyo alang maring alang mengetuai tam. Haleluya Tuhan. Bernaha maka alang senggeri kami dalam firman ka. Jadahu malang negeri man kami jimani Tuhan. Uji benih alang kalalau sayu Tuhan. Dia bertumbuh dan menghasilkan buah dalam urip kinah kami Tuhan. Haleluya. Belum maangi katet ini. Haleluya. Beluamaan naina intini. Haleluya. Beluamaan ikan nyalam aku. Terima kasih Tuhan. Ikan yihu nada homi bahalau kenapkui nai masih akui huan alatamai. Beluamaan jamulaan beluamaan naina intini. Beluamaan ikan nyalam aku. Ikan yihu nada homi bahalau
Getsemani. Ani kami nak apa nak kami pawaikan. Ibina kami, ngamluna kami, tetingan ka Allah kelalau bau. Atang ap kenap, kuiman beruang Tuhan. Atang ap kenap, kuiman talau Yesus. Ibina kami, ngamluna kami, tetingan ka Allah kelalau bau. Kita na penyembahan di jangulan. Agar Roh Kudus salang naik dalam penamaan. Haleluya. Bekerja naik Roh Kudus tengawan ini. Bahkan kita kuakan itu. Haleluya. Kami libang anakmu. Kami libang Tuhan di kalang melawati kami. Jangulan. Melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Allah Tahan. Abdang akenam, kuiman beruang Tuhan. Abdang akenam, kuingat talau Yesus. Ibina kami, ngemluna kami, tetingan ka Allah belalau bau. Atang akenam, kuiman beruang Tuhan. Atang akenam, kuingat talau Yesus. Amin. Ibina kami, ngemluna kami, tetingan ka Allah belalau bau. Tetingan ka Allah belalau bau. Tetingan ka Allah belalau bau. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus Tuhan, gemdu kami, tetingan ka. Haleluya. Segala kemuliaan hormat menikadap yamai. Ikalang bertakhta di atas pujian penyembahan kan. Dan bah Tuhan secara tidak sempurna haunan ka. Bianina Tuhan alang dang kamena. Biarlah lewat pujian penyembahan ini Tuhan, kami dikuat, kami ngamaring, kami dipulihkan kembali Tuhan. Terpujilah naran ka. Haleluya. Kami sengkeleng hidahum Tuhan. Buka kenap kami, buka telinga kami, buka bikin kami. Jadau malang alang sekami keleng hijimani. Jati jinguyo alang mau kekuatan men kami Tuhan. Jat alam apapun badai yang kami hadapi, Tuhan ika alang mau kekuatan kami. Kami dapat tetap berdiri awin kenan Tuhan alang te pejidahin kami. Segala kemuliaan syukur kami menikadap ya Tuhan. Di alam aranaka Yesus Tuhan, kami usembayang din barasa kena. Amin. Beri kemuliaan man Tuhan. Dan kera ini tam sangkelang hidahun Tuhan, alang anpanyin Tuhan geri manitam te pasta bawing. Shalom, saya Ujihma, saya pepesuk laan, manitam huang sidang lak nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Bara saya kenap binte hawahani,
manitam pejilaan papanglaan jangunlaan nai pala Tuhan walaupun itam na ibadah online tam jimani. Jadi para sekenap lahu mentim pres nosip alang melayani telok sigunyang dan tim alang melayani telok alam worship menadih. Tuhan pelalau terus memberkati kalau alam pelayanan kalau alang laan. Jadi jemaah ni bara sekenap lalan sayulan kenap pujimani win nai pesuk telok laan jangun laan jimani walaupun telok alam ibadah online. Bi anina normal baru alang antam pakaluy ataupun alang antam hadapi mulai alam urip tam mendumana rehde. Jadi puji Tuhan jimani telok sang kelenghi teks firman Tuhan jimani telok inang pia-pia halam Matius tulan 6 joh 25. Jadi tidak membuang masa aku rendah hadir aku iseng basak naman telok. Telok inang halam Matius tulan 6 joh 25. Jadi telok pia-pia basak kalau alang huang sidang alang tek hamin inok tu kalau tek jaka ni dan kalau bahasa alam terjemahan kenuntu alang tek tekelok. Aku bahasa nama telok alam terjemahan dahun kayan dahin alam dahun bahasa Melayu. Jadi nuni dahun na johani awin hak nutih aku kuma men ikam. Mangna ikam kawah marung hengankam marung nunun alang sengkam kani dahin dui. Dahin marung batung kampah lahu nun alang sengkanan kam. Nusik kahengan kam lalau menuhkat kam kani iya. Dahin batung kam lalau menuh kanan kam. Jadi saya telok supaya guna ampan ku mencoh. Jadi Tuhan terima kasih amai lam surga jimani. Kalau bara saya kena paming kalau dang ne pepang peji laan jangun laan Tuhan. Kesempatan yang makame jimani Tuhan Yesus ne palaika memuji menyembah ke Tuhan Yesus nan kalau ngetaloi ka nan lahun sengkelhi surat Tuhan ataupun firman ka jimani. Tuhan hamba aku panyin ka amte nunun Tuhan Yesus. Biar aku menyerah serah Mekah lim firman-Mu jimani halam musuh ka Tuhan. Biarlah kebenaran firman ka alang kami kelenghi jimani. Tuhan buka mata rohani kami Tuhan Yesus. Jasa kami mengerti, jasa kami jam Tuhan meses ka alang seimbaraman kami huang sidang kajimani Tuhan. Terima kasih amai kalau serah masa ni menaring natang kauna bena firman ka Tuhan alang dinyatakan jimani. Urapi hambamu dengan urapan yang khusus. Jasa kudang bara ataupun menyampaikannya sesuai dan seturut dengan kehendak ka. Terima kasih amai di surga ni sebayang kalau alamaran Tuhan Yesus kalau menjadi limani. Amin. Jadi huang sidang ngelak nyalang lamaran Tuhan Yesus Kristus. Teks ini menadih hakna marung alang aku alaji tema teks ani lang akbara akala manditam jimani aku geris telok sanginang si katanan sorry sang bara geri telok nyinang alam sorry ya oke. Jadi tema lang sa geri mentelok jimani ihana bertajuk ataupun topiknya mengkawah atau kurin dalam bahasa Melayu kuma jangan khawatir. Jadi aku itam lim kelunan alam musun tanah ini itam memang te ipun kawah alam keneptam lan ya. Jadi aku percaya lim kelunan pernah menghadapi ataupun sedang menghadapi ataupun memang ipun kenep alang kawah alam kenep dani ataupun kerai ni. Jadi kalau senginang belajar jimani, kawah atau kuatir ani, kalau inang kanun maksud kawah atau kuatir ani, maksud kawah atau kuatir alam bahasa aslina ataupun dalam bahasa Yunani, ya nah merimnau ataupun alang bermaksud, maksudnya ialah bisau ataupun cemas dalam bahasa Melayu atau kelalau peduli ataupun kepedulian yang melampau. Tuk alam urip tam kelunan alang ampayan jadi dahin tuk alang ampayan kelunan jam nono tuk kauna. Jadi telonyinang kenapa lang bisawan ni kenapa lang bisawan ni nalang na itam tutak kawah alam urip tam itam tutak nyelema kanuna lang sang jadi alam urip tam abin kenan kenap bisaw ataupun kawah ni de. Awi tam jam, itam sendiri, itam inang dawan ni. Lim kelunan, ipun kenapa lang basa nulang kawah. Kahum
tuk alang murip tam kelunan alang na itam kawah. Te menitam balay nilang kawah palamana marung urip anak tam. Te alang kawah marung hadui tam. Te alang kawah marung halamamin. Te alang kawah marung masam-masam klase tuk alang natam kawah. Lebih-lebih na dawani itam lim kelunan kawah marung pandemik COVID pulpitan ni perahani. Ji perhalang ngasau lim ji suntana. Jadi itam kawah lahu perahani, te perahani, na kelunan takut temusang manalamamin ataupun na halui lang hape lahu usina norma hidup tam awi lang biasa dilaan. Jadi ani lang natam kawah lahu. Kawah bahi tam te pegay te gak perahani. Te palang bahi kahum dah lang o amte hadui dah lahu lima kawah. Pelamana hadui dah amte hino na sang ilaw belajar laan dahin kahum masam kawah. Jadi basalang kurikman adi. Memang lim itam kelunan ane ipun kenap alang kawah alam urip tam. Usite kelunan alang pernah ipun kenap kawah pasal ni. Jadi ane maksudna kenap kawah ane deh memang te alam asan tam kelunan. Jadi telah senginang pihak jima ni teks firman Tuhan jima ni menadi te metut marung kawah. Aku sengenap bara telok sang nyinang te dua anak kawah sebenarnya. Benda yang piah biha berbeza dok. Jadi kawah lang una loh, iha nah ji kawah alang mendorong itam, alo yang alang pehituk itam, jasi itam amna katalang jiak. Aku bara sutu. Oke. Contohnya ji kawah lang kurikan ni, kawah lang una loh hana. Kawah alang pehituk itam, dahin kawah alang mendorong itam, jasi itam amna katalang jiak. Contohna, awite keluaran maweh hitam tenakau, okay? Dah maweh hitam tenakau. Jadi ampayani kak nak keputusan, unak loh kak pelemana, unak tak pelemana, unak kata sama ada nakau aneh, itam pelemana ji ihak nah dosa teunan Tuhan. Okay. Alang kedua. Nakawan ni, tugu polis tak kapika, ika sang dah gak jin. Jadi maksud kawah ada di adik, kenan kawah kak pelamana tawid atau akibat alang sang berjadi, awi kak na hadui lang am tenang ngati nak di. Kawah anan alang mendorong ika, alang na ika na keputusan, ika am kasih tena kau dengan kelunan lang mabehkan nanti. Ananji, nunan kalau hohi kelunan lang tanya dui, tangait ngadui. Kau menitam, adang hanunan ka. Nunok paperah hadui tam tangayat kita barang kurin hade nunan. Awin nanun tam tangayat. Awin kenan kawah tam pelamana. Kanun halang tam pakai jimaduji belajar alam amin. No belajar anak tam, no belajar tam jimaduji. Jadi kawah lang anan di. Anan ji kawah lang mendorong lang pituk itam jasi itam bertindak dengan tepat halam urip tam. Oke, kawah lang kedua. Ya, nilan. Aku genap geri telo inang kawah lang lebih dua. Jenis kawah lang nomor 2 ani halang kawah halang kelalau menguasai ikin. Ampayan tok ati jadi una ni kak pelamana nak. Ampayan tok ati tenureh nutih una ni tam pelamana kawah na kenap tam. Jadi kawah lang nomor 2 ani adalah kawah alang petasa urip tam kelunan. Kawah alang ampesaya kuasa Tuhan alam urip tam. Jadi kelunan alang ipun kawah alang menguasai ikin besanuni. Iha biasanya bertindak bertindak terlebih dahulu ampayan iha serah lim kawah kedap nanti halam musuh Tuhan. Jadi tahna kepada kata awitam pelemana tek dah balai orang Kristen yalan arantam Kristen. Bi tanah dah gak masalah nun alam kenap alam jadi alam urip dah. Una dah telo kuasa habeh una. Contohnya awi dah te pala beliau lah. Pala dukun, pala bomoh. Jak dau, tok dah hati sente sayu kurin dah. Jadi anan jitu kalau salah. Iha una meletakkan kepercayaannya te kuasa habeh. Bekausihan pala Tuhan una. Jadi kawah halanganan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Anan ji kawah alang amsayu. Alang kedua nanti. Jadi dawan nih. Ji tangku menitam. Ji persoalan nak ihanlah. Awi itam kelunan dalam pesaya te Tuhan, dangkah hitam kawah alam urip tam ya, atau salah kah hitam kawah ya, jani lentam piah-piah,
balajan jima ni kat nun kurin surat Tuhan marung kawah ni. Surat Tuhan telah bahasa man ada dalam Matius tulan 6 Joh 25. Alang bara ani handa teks khotbah Yesus ha ujung ngalang alang nira marung prinsip-prinsip Yesus alang tenang dahin alang nangan lim-lim itam kelunan alang persaya ta iha jasi itam nginah te Tuhan Yesus halam urip tam. Awi taminam. Awi halam Joh 25 sepatutnya awi tam basa na alam Joh 34 Yesus 5 hangun hakuma baratinan mengkawah atang 5 hangun. Alam teks 25 atang teks 34. Kalau dang bahasa sendiri amin. Jadi ani jidaho Yesus alang nangan manitam kelunan jasi tam am kawah alam urip tam. Kawah ini sebenarnya jibari alang normal sebagai kita manusia biasa kena hadir. Kenap kawah ini memang tak lilim halam kenap kelunan. Memang asal semula jadi. Jadi kawah ini normal. Bi tanah kawah ini alang menguasai urip tam. Tanah hitam lale-lale kawah. Kawah ini alang gam hitam lam urip tam. Menguasai hitam. Usi ati normal laan. Alang normal bagi orang percaya. Alang ingat Tuhan. Ya nah. Hitam alang menguasai kawah alang te'lam kenap tamati. Amin. Jadi avina nun talo inang tini pia teks men ade. Avina nun Yesus ngatuk hitam, dasi hitam am kawah alam urip tam. Kahum naan sebab na sebenarnya biji mane kusang barama telok sebab avina nun Yesus kumak tini mang hitam kawah. Jadi alang una loh. Avinanun itam am sayu kelalau kawah. Lubun jina ihana kawah dang na kenap kelunan bahat. Okay. Kalau bahasa lang Ibn Salomo tulan 22 Joh 25 kumanu ni. Kekhawatiran alam kenap dalam bahasa kayan kenap alang kawah na kelunan te bahat kenap tua bidaho alang sayu alang na iha sayu kenap. Dalam bahasa Melayu na kuma, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Joh Tuhan ataupun daun Tuhan alang telop indangan ni. Barak kenap alang kawah na kelunan na bahat kenap. Awin anun dahat na bahat kenap awin kawah. Awin bahat kenap kawah ane dang mebat lu ataupun melu halam kenap tam. Awi tek kawah halam kenap ka, usi ni kadang melulaan awin anun, usi tamdang tudu, usi tamdang kuman, usi tamdang dana. Nunan kata awi tam ipun kenap alang kawah. Jadi ujung-ujung na kenulang jadi perah halang sang netang pala batong tam kelunan. Ji perah halang paling bahaya man kelunan alang kalalau lale kawah lam urip dahaya na depresi. Si kujam kuno nonok betut dalam bahasa kayan. Depresi atau tekanan. Depresi ni tadgu kelunan alang kalalau kawah iha senggak depresi. Jadi depresi ni di hana perah alang bahaya manitam kelunan avin tegu kelunan alang gak depresi usi te harapan ang urip. Maleha putus asa, maleha makoh kinahna. Jadi alang paling bahaya lahu daha duyah mo majoh urip dahlaan. Kahum lang taminang kelunan alang nganap tepatkan iha na ataupun alkun alang nganap temutat tengah sendiri. Kelunan alang memang menghadapi depresi alang batong na. Usiha jam nunok jalan keluar laan. Jadi anak nalang bahaya na itam amdang lalek kawah. Awin kawah ani dang na kena palang bahat. Apabila kenap tam bahat, kahum na katalang jaak masuk halam kenap tam. Jadi jipalahu, kelunan alang ipun kenap alang bahat, malay na, kelunan basa nuni halang am kasih berdamai dahin lim kelunan. Nah, nanti ciri-ciri nah lahu, taminang. Iha am kasih berdamai, hino-hino hak teh hak geri aura negatif kerindah deh. Alang musang menbana katalang ji aktua, nunan kelunan alang ipun bahat kenap. Jadi entalo indang laan, talo bahasa alam Lukas tulan
Lukas tulan 6, Joh pula 45, kumano ni. Kelunan alang sayu, musang kat alang sayu, man alam davan na alang sayu, alang kenap na. Dahin kelunan alang jiak, musang kat alang jiak, man davan na alang jiak, alam kenap na. Awin kat alang upanu alam kenap ati, sang nyungay man ba na. Dahil firman Tuhan nanti terang-terang kuma. Kelunan alang ipun kenap bahat, alang jiak halam kenap na, sang nyungay kunin dah dimuak na menbadah. Jadi maksudna, awi alam kenap tam am sayu, awi alam kenap tam jiak, ket alang awi kenap tam sayu, ket alang sayu kalang musang menbatang. Dahin jutam balik tam ding kelunan. Bitana kenap tam jiak, katalang jiak kalang musang menbatang. Nunan ka menjuta medahun ta mengkelunan. Jadi ani lang bahayana. Jadi telo inang laan dalam teks Markus tulan 4 Joh pelupitan kumano ni. Bi na daha kawah marungkat usun tanani te pahligit alang peluvat daha pangivah te ket alang hakbeh kat ati na alang ngalitan dahaw ati iha ngabuwa. Alam bahasa Indonesia na kumano ni. Lalu kekhawatiran dunia ini akan meniputi ada ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jilaan. Tawid kenapa lang bahat dang na itam kulunan amdang kelhi firman Tuhan dahin sayu dan tenang. Johan ada metut kuma kat ati nah alang ngalitan daho ati iha am ngebuah. Maksud daho ati hana firman Tuhan. Jadi kenap keluna lang bahat usiha dang kelenghi firman Tuhan dahin sayu. Jadi kenapa lang bahat lahu usi dang membantu ataupun menyokong pertumbuhan iman itam kelunan. Tejitok alang kelunan Kristen mesti jam. Jangan aku sang remind tolak ataupun pehitok tolak ini. Salah satu tuntutan kelunan alang inah te Tuhan, ihana itam mesti bertumbuh dahin berbuah halam Tuhan, menghasilkan buah lang sayu. Maksud ngebuah nih siawi buah dian, buah yang kayo deh. Kaya aku para mentelo, siha maksud awi buah dian, buah isau atau buah nuntua. Bimaksud aneh ngebuah halam Yesus, maksudnya hala orang Kristen dalam inah teha mesti ipun menghasilkan perubahan yang positif alang sayu alam urip daha. Anan taminang. Anan jita da itam kelunan Kristen ani kelunan alang lelan, alang sungguh-sungguh pesaya te Tuhan. Te perubahan urip tam teunan kelunan teunan Tuhan lahu. Iha kadah aku malang firman Tuhan kuma kesaksian orang Kristen urip tam adalah satu kesaksian yang sangat memberi impak dalam kelunan dalam ampayan jam Tuhan. Ke pasti tek sekdapna urip tam kelunan dalam ujam Tuhan dalam ampayan Tuhan jam Tuhan. Kelunan dalam murip lelan yung tahun Tuhan sekdap urip na mahu kelunan dalam apa-apa yang dari ale-ale tua. Adia nanang pasti tam jam. Tuhan ngenap itam ipun kendap alang maang haunana. Usiha kasih tami pun kena palang bahat. Awin penyembahan tam, awin tam pelamana. Lim penyembahan taman Tuhan adalah berasal dari hati. Mesti nemen kenap tamu, si tamdang tua, si tamdang berpura-pura. Ngatalau Tuhan. Ananah kenap lang paling penting. Ipun kena palang maang tahunan Tuhan. Mang ipun kena palang bahat. Jadi alang kedua, awin anu ditamang amdang kalalo lalek kawah. Alang kedua ayahana kawah dang na ikin sayu. Alang unaman ade kenap. Alang kedua ane ikin. Jadi dua ane ade beradik kuna ade pahrin. Tanah kenap jiak ikin jiak memang habis lah kuna ade. Anan mesti tamindang sama-sama tini. Halam Ibn Salomo tulan 25 Joh 26 te kumanu nih. Awi jam tuk itung ata alang patak dahin lesung alang masap. Nunanah
tuk kelunan alang tandang alang kawah haunan daha alang najiak. Dalam bahasa Indonesia na kumano ni, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jangulaan Tuhan kuma, joh surat Tuhan kumano ni. Kelunan alang kawahan awi ata alang patak dahin lasong alang masap. Ayo, dalam lang pibun nan daho ni. Tami nang awin anun daho pibunan ni kumano ni. Awin ikin tam kelunan alang menentukan tindakan tam ataupun respon tam alam lim tu kalam urip tam. Awi kenap man ade. Tanah ikin kenap na jak kalam musang. Piah kalau awi ikin nih. Tanah ikin tam kelunan masap jiak kalau ikin tam. Jiak kalau musang lahu. Jiak ka tindakan tam salana tindakan tam salana keputusan atau respontan alam urip tam. Jadi bi awi ikin tam kelunan tenang sayu ka halang musang. Awi tolo endang tini. Janganlah anakku sang memperingatkan. Kanap dahin ikin adalah anggota tubuh ataupun katalang Tuhan ok manitam alang sangat mempengaruhi, alang sangat tua pengaruhna alam ikin tam. Awin ikin dahin kenap ani halang natam pelamana keputusan kanun alang tamna sama ada keputusan anak sayu ataupun keputusan anang jiak. Jadi telo basalan alam Ayub tulan 20 joh 2 komano ni. Avin hanunan nah kenap kuy na mahian nganap nyu nih avin nusi kenap kuy dang pihan laan. Okay. Johani bara marong aku sang nira okay dok marong ani alam joh kitab Ayub. Ihana jilake lang alang arana Zofar. Zofar ani hanah bakeh Ayub alang sayulan alang sebenarnya jibake Ayub. Bi Tegu Ayub gak pesak alang dakaya, itandang basa alam kitab Ayub. Tegu Ayub gak pesak alang dakaya lalan, Zofar ni tay pasok iha kelunan alang ketelo, alang tay nadah jiak, najaho palema, alang najaho am tenang man Ayub, alang palema iha. Jadi taminang, Zofar ni tay pajiak kenap Ayub anandi, awin halam ikin dahin kenap na, iha ipun ikinalang jiak. Iha menghakimi. Iha nyelema Ayub. Kuma Ayub pani. Awin anon Ayub nggak pesak kurina. Awin karena Tuhan hukum Ayub. Awin Ayub na jiak. Sebenarnya usia nalang jadi. Sebalik nalang berlaku. Usia karena Ayub na jiak Tuhan menghukumi. Tapi satu pengujian. Alang dekayaan. Alang murip Ayub. Jadi telah inang tini. Iki nalang jiak. Alang masayu manjofara naman adi. Iha te na Ayub sepatutnya sebagai seorang sahabat alang sayu haji bakeh Ayub baka usiha nangan dah Ayub usiha musang dah alang sayu alang nangan man Ayub baka iha sa te pejiak kenap Ayub. Jadi ane ji bukti aku para matelo ane jasi telo faham lalan mengerti nuno maksud pikiran alang jiak boleh mempengaruhi tok atau barik tam man kelunan. Jadi ane lang bahaya. Itang pelaman al-hulim. Iha ka iblis sangat suka memanipulasi ataupun pakai ikin tam kelunan. Iblis tetap serang ikin tam kelunan. Orang Kristen dawan nih. Iblis menyerang pikiran hitam kelunan. Hak kita mesti hati-hati. Jasi Tuhan atau jasi iblis abngaso ikin tam. Bi Tuhan alanggam ikin dahin kenap tam kelunan. Jadi hak surat Tuhan pituk telok jimane jasi telok mangipun kenapa lang kawah alang kalalo lalek kawah te tuk kalam urip telok awen kawah ni usiha sayo na ikin tam kelunan na am sayo. Jadi alang ketelok loh telok nyidang nun tabit itam amdang kalalo lalek kawah awen kawah deng na itam am nginah te Tuhan anilang paling grand atau paling bahaya antara ketelok ni. Alam ibun Salomo tulan telok joh 5 komano ni. Nginah nah lalante Tuhan dahin ketu kenap ka mengimsang nyeneh te uge ka dap tua.
Dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Malaysia kumanu ni, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ani jidaho alang terang lalan hulim. Iha nangan itam jasita am nyeneh am pakai atam sendiri alam musun tanah ni. Awina no nawin tu atam kelunanu si anu no si no. Itam kelunani pun kekuasa ataupun alang terbatas. Si hawi Tuhan tamalang ipun te limim ketalam musun tanah. Jadi kelunan alang ketalo ane deh. Kenapa alang kawahane dang na itam am nginah te Tuhan. Abin anu nabin itam pakai atam sendiri, ikin tam sendiri. Jibarik itam kelunani halang am sayu ihana. Itam am dang pihan. Usitam sabar kena hade. Usitam maru kenap pidah kenun dalam kurin Tuhan dalam urip tam. Kawah alang te alam kenap tam anih dalam natam kelunan Kristen ngatun Tuhan. Maksud ngatun nare. Tuhan aku kenap nunih, aku kenap nureh, aku kenap nutih. Jadi tam ngahameng ngatun Tuhan nyoh kenun dalam alam kenap tam. Abin alailah. Aku rasa tutak menitam Kristen, ukuran Kristen dalam sebayang nih. Tuhan aku ngenap hanureh, Tuhan aku ngenap hanuti, Tuhan ane lang kenap kui, anak tu alang tamtut. Usi kasalah sebenarnya, itam bara kenap teman Tuhan, itam bara kenun dalam keperluan teman Tuhan. Aku bara kenap ku di Tuhan. Di akhir tahun tadi mesti tekuma, biarlah berlaku sesuai dengan kehendakmu. Anak lang mesti antam baraman Tuhan. Lanpi aku kena mengenap nuni Tuhan. Beta nah am kurim usik jadi nuti. Anan jida holang lebakan dalam sebayang taman Tuhan. Jadi ane lang perlu entam ingat. Ane lang perlu tam kelunan Kristen belajan. Belajan na itam metang Tuhan una ampai itam na keputusan, ampai itam nyerah kinah taman kethabe. Abin Tuhan nganap itam hinah. Te iha dap. Uge dahin atam kelunan ne cenderung ataupun tutak tepayang pala katalang jiak, usiha tenang. Usihawi alang man Tuhan. Iha ka surat Tuhan jangulaan nangan itam jasi itam ami pun kenapa lang kawah lale awin kenapa lang kawah ani dang na itam ang pasaya te kuasa Tuhan laan. Pasaya itam katalang habe. Anan maksud na. Anan telok tawit alang an telok inye nang jimadi. Awina nun firman Tuhan kuma mong itam kalalale kawah alam urip tam. Jadi sebagai kelunan lang inah te Tuhan, kanuna lang patut entam naskah. Kanuna telo na. Memang kawah na natang lajan aulap, telo meninin auli, telo na hamin telo sendiri. Aku percaya sebagai manusia yang biasa yang berdosa, kenap kawah hati putung daw tam hadapi, atang lokah. Itam peduyah sang pelemana atang lokah. Bi kanuna lang patut orang Kristen na dawan nih. Jadi telok tindakan lang telok sepiah-piah nyinang sebagai dorongan telok kanun lang telok natugu. Kenap kawah hati natang pala telok. Alam mo na lo, telok ilaw na keligam Allah. Carilah kerajaan Allah ni ha. Alam Matius tulan 6 joh telok po telok kumano ni. Bi ilaw na keligam na una dahin barik na alang tanang lim kat ati pasang anak miat men ikam. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ani antak teranglan. Alam bahasa Melayu ni komando ni tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jaji Tuhan kumatinan. Mangkawah katalang kalalo kawah tektok alang amdang tamna. Alang di luar kuasa tam. Tamok kawah tam ta ilaw na Tuhan una alam urip tam. Iha maok jaji iha sang namay katalang habeh lam urip tam. Jaji Tuhan kumatin ni hasang miat lim tuk alam urip klunan lang nginah teha. Jadi usi ni tam tekap sa pun kena palang kawah kata. Teks firman Tuhan kuma tidak selamanya orang benar itu akan goyah. Nun maksud teks sanan. Maksudna itam klunan memang akan menghadapi masam kelesek tuk alam urip tam. Bi Tuhan maok janjina. Usi itam sang te lemah, usi itam sang te usi hak sang malakitan alam urip tam. Nunan. Jadi yang kedua, alang perutam na tindakan tam hala serah lim tuk alang na itam kawah halang urip taman Tuhan awiniha adap kalang pupoh hitam halam G Petrus tulan 5 joh tusu kumano ni lim kihaw
kenap kam, lim kihaw kenap kan, kam lo te iha, avin iha ana alang dekaya kenap buboh ikam. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Usite kunan habel dang tulong itam, lam teks firman Tuhan ane. Usite kuasa habel dang tulong itam, pat may itu kalam urip tam, kecuali alang man Tuhan Yesus Kristus. Awi kawah hati netang palay tam dawan ni. Tuhan ko ma, serah manakui. Nanya mukut capukun to nana. Tuhan kawah kanap kupulmanaan ni, biak serah alam suka. Bene ika alang namay na manakui. Ananji doa, alang patut kita orang Kristen na. Jadi alang ketelok loh. Alang ketelok. Tindakan tam kudalang pesaya, ya na. Pesaya lim tuk urip taman Tuhan. Nah, alam nyanyi dah Israel, telo bahasa janilan. Nyanyi dah Israel, tulan telok putusu, joh 5 kuma. Kahna urip ka man Tuhan, nginah na te iha pah alang pet maina. Nan, jangan laan, kumanan terang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Janji Tuhan mangkulunalang pesaya teha. Awita Mekah naman Tuhan, iha akan bertindak. Jila ho konsep, orang pesaya mesti jam, orang Kristen mesti jam. Awi ika am Mekah lim tok kaman Tuhan. Kalau ika sendiri am membenarkan Tuhan bertindak alam urip ka, usi te nunu nalang jadi alam urip ka. Mesti hitam sendiri alang Mekah na batong tamu siha kulunah na be. Dari janji Tuhan tini menade. Manginah katalang habelaan. Nginah tuana te Tuhan dap. Avin janji Tuhan jangulaan. Iha dap kahalang dangpat may lim tuk urip tam kelunane. Tuhan dang mengutuk, Tuhan dang mengubah tuk tam kelunan alang am sayu jadi ne sayu. Tuhan dang mengubah lim kutuk alam urip tam ne jadi berkat alang luar biasa alam urip tam. Amin. Anan janji Tuhan. Jadi surat Tuhan alang antam kang hidahin sama-sama belajan dawan ni pahituk itam jangulaan mang itam lale kawah alam urip tam. Avin kawah iha na jituk alang am sayu sang antam gam alam urip tam menggam kawah tilaan. Akaw na kawah ti. Mang tam gam laan mang itam alang dikuasai oleh kawah tilaan. Bi itam kelunan alang menguasai kawah alam urip tam. Ananawi haji itu kalang sayu. Jadi aku senggiri tolok pekelung dahin pelamana amarong surat Tuhan alang tolok basa ataupun kelihiji mani. Jangan laan aku ngana petok itam. Kawah hana jitok alang am sayu menitam kelunan alang nginah te Tuhan. Sayu lahu itam jaga kenap dahin ikintam. Avin ikin dahin kenap tam alang tua mempengaruhi urip tam. Serah ikintam sebayang. Awi kenap kawah hati atang sebayang serah naman Tuhan. Avin ikin kedap lang kawah ni memang sangat pagat alam urip tam. Usit pandang maang na. Bicara kita menghadapi nak meresponi nak harus dengan cara yang betul. Serah naman Tuhan. Aku sang nyu telah mabe telah bahasa alam johlaan. Alam Matius joh 6 tulan 34 te kumanu ni. Avin anan mangnah ikam kawah marong jima. Avin jima atih te kah tuken alang tulan jima. Haut teka tukan nak sukup manjidawati. Dalam bahasa Melayu ini aku mak. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Anak-anak Tuhan. Nanon itam sengana peprah batung tam peprah ikintam pelamana katalang jima duji. Maksud ko anan pelamana kat ampayan jadi alam urip tam una anitam kawah. Tam seraman Tuhan. Tapi itu surat Tuhan kemana nih? Tusah doa nih memang untuk doa nih. Jima duji maksudna hala musuh Tuhan. Jadi mang tam ngahamang tampil mana? Mang tam ngahamang ngenap tuk te jadi awi alang kanam kenap tam. Jilang perlu tam belajar nih hana. Usi tam dang ngatun Tuhan sangyoh tuk kalam urip tam. Keluna nalang berdosa ataupun tam keluna nalang suntanan. Usi hadang te tepat awi ngiyoh lelan
to kalam urip tani tek tepat ngiyo halang mikintam dahil nalang kanaptam. Analang mesti tamingat. Tuhan alang jam kanun alang te alam urip tam. Jadi aku secara pribadi belajar marong to kani. Maksud ko Mekah sarah na lilim alam musuh Tuhan. Secara pribadi menuna ada aku jikluna nalang ta lalalale ngenap sesuatu yang perfect. Lim hadui ku mesti kunana dahin sempurna. Ampayan hatanang kurin kenap ku usiha sempurna. Nuna lahu ampayan atugu ku nyadui din dah timok ku tanah hasala jika tim mesti anamaya tang hatanang perfection. Anan sayu bi tanah ita terlalu tok ati mesti ngiyoh lang kanap ta usiha sayu lina. Ani jilang ang nganap itang belajan. Jadi Tuhan menegur aku ilalan marong tok ataupun sikap lang masanunan. Awen kenap tok alang usuntanan kanuna lang kenap lang te tam halam urip tam. Usiha dang ngiyoh tepat alang nuna lang telam kanap tam. Nunan ko rin firman Tuhan. Jadi ampayan telok sebayang jimane. Ampayan ko makap dahon firman Tuhan. Aku isang nabara tolo pitok tololaan, jahangulaan, yahana. Mang nahitam kawah marong lim to kalam urip tam awin batong tam dahin urip tam yahana te alam usu Tuhan. Tuhan alang ipun kuasa, alang ngaloy to kalang jiak na jadi berkat alang sayu alam urip tam. Jadi jimane awi itam ipun kenep alang kawah pagat jarunan ni sayu itam ne pala Tuhan. Itam perlu keasi tunan Tuhan. Mina jarunan ni di tam kalalale kawah sini tam metang Tuhan kanun alang perlu kena Tuhan. Nunan tok merong tok ni Tuhan, masalah ni beban ko ni. Kawah ko te kenep kal pesan ni bi nuno tok aku sana Tuhan. Balajan tam metang Tuhan. Una ampayan itam kat. Belajan tam pesaya Tuhan lahu nginah te Tuhan. Mang tam telo katalahabe. Itam perlu keasi tunan Tuhan jimani. Awi jaruna ni di kintam kenep tam. Na itam aminginah atau pesaya te kuasa Tuhan. Bitam pakai kuasa atau penuh atam sendiri. Itam sebayang pihak-pihak jemane ake Tuhan. Alang masih itam. Alang petuboh hitam. Alang te pejidin hitam. Paan-paan. Awin hitam jam. Awi Tuhan alang campur tangan. Alam lim-lim tuk hurip tam. Usina takap hitam sangkawalaan. Saya telah sebayang. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa. Allah lang masih kami, Allah lang nyalam kami. Firman ka Tuhan, jimane ho kami kelenghi, alang pahitok kami, alang nangan kami, jasi kami kalalo lali kawah alam urip kami. Memang kami akan kawah, memang kawah tiatang Tuhan sebagai manusia biasa. Kenap kawah ini memang tepagat dalam urip kami. Bi Tuhan ikaungato kami jimane. Supaya kami bertindak dan meresponi dengan betul segala kekhawatiran yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatina jemaat kahino to ada hati jaka ni. Lan pa kami kaho malang te kenap kawah jaka ni. Kawah halam hadui dah, kawah halam tuk halam amin, kawah halam ekonomi dan sebagainya. Bi Tuhan firman ka ubara mengkawah awi kami Mekah lim-limna halam musuka. Ika alang sangatun lim-lim tuk halam urip kami. Terima kasih Tuhan berkati lim jemaat ka jiman hina tu ada hati. Alang perah Tuhan ika melawati dah jaka ni ageh lang sayo mandaha. Alang-alam kenap alang am sayo Tuhan alang kenap alang pasi Tuhan ika maoklu mandaha. Nunang kadaha harin kami lang mungkin kuarantin jaka ani kanan COVID ni Tuhan. Ikalau ngemhing kenap daha. Jasi daha tetap sebayang tetap nginah teka. Terima kasih amay nuntu apa tok ano tu apa keadaan kami dawan ni Tuhan. Kami seramakah tila musuka. Karena kami percaya apabila Tuhan yang campur tangan lalu beri kami, usi tekat alang nunun alang dang ngasaw kami lang dang petusah kami lalu beri kami. Terima kasih Tuhan. Bilan petusah tisang te Tuhan, ika alang mauku ika alang mau mahing mang kami, hing kenap kami Tuhan. Jasa kami dang menghadapi dan meresponinya dengan respon alang Tuhan ngenap lalu beri kami. Terima kasih Hamay, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kami
Ngusang apayan kami te, nunun hadui kami uani Tuhan, jangan laan kami akai berkat ka, alang melimpah, alang na pejinin kami. Petubuh lilim kami, alam daw lang am sayuan ni, dahil kadaan lang am sayuan ni, bayi na kami tetap nginah, tetap pasaya te, ika Tuhan Yesus kami, alang kami katalaw. Terima kasih Tuhan Yesus ani sebayang kami, alam maran Tuhan Yesus kami, majay makalimani. Amen. Jadi terima kasih, ak uli ni Dekanibaw. Oke, terima kasih. Ya, mau saya kenap dehen menjulan ran Tuhan. Kalau lang teh huma aku manglan kalau ala dena ala sayu te pang sambayang tam jemane ya. Kita mejudin mahaklar Tuhan nabin Tuhan lang ute pejudin tam manaring atang ka upang tam lahu hitam hadaw baras kenap man basta bawing ngalangon na bara pihto kitam te lulun jadi aku membeh menjadi gereja kaya si abin takyat to apa karena te hama sembayang kali ini jadi secara ringkas singkatna dengan sidang lagri menitam hati aku ngenap bara dengan tunang alang kedua tehang Denny dasing dahin senia anak abang alang an pasta na tunang te pulu 90 Dumaret di 2020 jadi daun ini 25 da bulan 4 daun ini 2 minggu hana dengah alang kedua ya dengah tunang alang kedua jadi pihak nah te nunun alang marung tehang telo inang marung dawa kan oke jadi tapakana nunan jadi ya terima kasih abin lirui pendaulilan di orang Tuhan masih tamlim jadi kita pujo lalau teh kulkurituk ataupun dengan sidang tam jadi minggu arehana dengan halang ketelok marung dengan tunang dawanak. Kalau ni jadi dawanak kalau ni ihana 3 in 1 nih. Oke. Jadi puji Tuhan nabi Tuhan na dawa pahabung. Jadi kalau sembayang mendawa jadawa pejoh te tunang dawa te alam hingau dahin tingan Tuhan alam kubo mayak dawa ya te dawanak ati dawa na hawa maan kalau Tuhan nah oke jadi lahu itam tai te marung tuk atam geri dalam sembayang mengtam hadau sembayang men aktiviti sidang tam men gereja tam ni tanah tam malang atam kahi dore di paan telok geri na hau Tuhan lahu man jemaat Tuhan dalam ngenap tai sekolah Injil okay jadi sembayang telok paan marung tukanan mandah anak-anak tam malang tai sekolah alang ngeta jarun ini habit pandemik pelubitan alang nemihat ke alam kur-kur dalam ode sembayang telapaan dalam alang tes sekolah dalam alang ulebau sekolah dalam alang ilau hadui okey sembayang telok man dah anak-anak tam lahu man lim huang sidang telok purat tua alam dalam miri jadi baina asi Tuhan mayak Tuhan ayak Tuhan te hujung telok lim denggam telok te alam kawah kenap telok lebih nak daun Tuhan languan telok kelenghi manade Tuhan amun tam kawah kenap lanpah kawah titik paan antam tulunga bihatam pengguna Tuhan dalam murid tamadang telok sang ala dena ala hayu ala lu alang man Tuhan dati jadi lahu mang telok hadau sembayang man
pang tam minggu maring, okay. Aku yang mayak pasal Yesus alang geri dan Tuhan. Jadi lanpah pengalang habeh antara ketak loh bi pejoh telok gerian dalam sembayang aktiviti telok alang seterusnya aipang dalok nyemdoh nyemake alok dalok na putung malam dau 5 pun saya lebih dalok anak-anak sekolah minggu alang dalok na malam dau 6 pukun saya lebih lah jadi aku nangan huang sidang jatam peci alam online ni peci dalok nyemdoh nyemake dehin anak-anak sekolah minggu. Okay, lain sembayang telok man pang pangalhabe pang kelok PW dahin pria lahu. Okay, mang telok ada sembayang manuktukanan jadi lahu telok sembayang man uang persembahan dalam uang tam ok mentuhan telok alang teh humah lahu sembayang telok meju mahakaran Tuhan dan Tuhan dalam masih telok penjelah kenap masih hari Tuhan jadi jihmani sinalang te alang nayatang sidang telok te jilibu 50 bitan ligit mahak mejuaran Tuhan masih Tuhan memberkati telok lim telok alang ampayan maok hituk nah telok te hadui Tuhan dehen Tuhan sang sedia masih hadui telok lahu okey jadi penggerakan ada pasta adang tepan kedate hang telok bi kungenap bara huang sidang Usite pasta Justus hen telok papang dawani habin tegeri hinana mudik lebih dalam di pukun tusu lebih daleka habin hinana te alam jakano perhaya ke udang tak koma perhaya jadi nasina te apan dah perasang napa habi dalam pelamana tegeri hudik tuana baina hasi Tuhan dan nak Tuhan tingan Tuhannya duit hang dalok okay, si Tuhan dalam tugung dalam nonan. Jadi telok ngena pahabung dehinda gebala ni tekah telefon number alang uan sedia lahu kontak ketua pelayan pun dang lohkah okay. Jadi lahu telok pecoh sembayang mendah huang sidang ate dalam lemah batung. Pa ate alam kalung telok alaiki manyoyo juki mangau paya imang hinan ngau imang dahin deken payanyi alang telah dalam lemah batung lahu ani nah halang dalam kalung telot ini lahu hati hinan pasta Justus menadi hati puan ubung ngau okay, nona narana jadi teplan alang amne atang aran alang amne atang sidang okay, alang am telok ngalung dalam blutin hendak pedalok te aku memang lan dalok pelahu ngelait asi Tuhan dengan Tuhan te ujung dalok biji maneh kita pepiah Mekah halim dalam usu Tuhan bainah dengan Tuhan mayak dalok lim deh dena halau hayu man lim wang sidang alam te alam lemah batung okey jadi nonana info alang te antelok dang pepiah pelamana daun ni jadi si Tuhan tugung telok dalam lim tuk antelok na te alam kur-kur jaka alang laan bahkan daun ni daun jima duji keh baina si Tuhan te peji rintampan lahu mangtam hadau sembayang men wabak covid pelubitana ni habin telok jam tengah hawang daleh lebih na India okey ji tusah ya lantai dah alam India New Delhi matai ke komnada matai binate perah covid ke pelubitan jadi telok hak Malaysia lah hak Sarawak ini sembayang masih dah dorepet telok alang teh ini sembayang lim tam lah ja tingan Tuhan nyingau itam men perah covid pelubitan ni nana sautam jaga tam sendiri mang telok hadau okay, te SOP alang ketua pelayan paan pituk mentelok okay, bainah telok paan uli dahun telok barang tu kan ja telok haman jaga telok dan jaga maang telok dan jaga ageh telok man covid ke puluh pitana ni nonana dengan sidang alang agri mentelok manitam lim jimat Tuhan masih tam okay.
Ya, pelalotam sembahyang makapang tam jimani kalau alang teh huma sembahyang tamlim bayi nasi Tuhan alang teh dehentam tingan Tuhan alang teh dehentam amai alang maang lan alang teh surga jimani Tuhan kami huang sidang ka lim kami naik ngelu apa onan ka kami kahasi Tuhan abin kami kelunan alang salah alang lemah alang paan su menalan ka alang tenang alang paan lingok Tuhan bi abin tabit halam ka nusika mili hi kami ika paan pidah kami anina kami nailim paleka sembayang baraso kenapa binasi ka alang kelala le sayu te ujung urip kui din urip kami lim Tuhan kalau baraso kenapa dahum alang kalau piap-piap langhi man panyin ka man ade hati pasta bawing Tuhan berkati imasi pasta bawing dalam pelayanan na te alang daulang laanare huang amin na lim nunana na Tuhan ika dalang puji dinha ja iha dang pejoh pedengah aran ka te daulang laan masih lim kulub na alang anak pelajaran alang anak Tuhan dalam kami lim huang sidang alang uklanghi dahu mani di Tuhan bainah dahu malang adna tubuh ni jadi jibni alang sayu ngebuah sayu ta alam urip kalau Tuhan lan pekawahan ni kami tulunga apaan ta alam urip kami nusi kami taisu te kawahan ni Tuhan bihaka te pejirin kami Tuhan kami sang ladna ala lu sang im berkati Tuhan Yesus labenan Tuhan ya te tingan sitana lang paan pekawah kenap kami, petusah kenap kami, senggelemah kenap kami. Te alamaran Tuhan Yesus Kristus kami ala lesah, ala dena, ala lu, alang manika tua Tuhan. Saya kenap Tuhan kalau pejoh sembayang manlim-lim. Perkara doa alang uan kalau piah kelang iman adi. Bayanah kami lim nengelo apa onan ka jihmani Tuhan. Ne Mekah lim tu kani aktiviti sidang surat tanah alang kalau kahi haplitah dari di menhuang sidang ka alang te gereja ni Tuhan alang nap te sekolah Injil alang te dalam gereja ka putat purat kalau te dalam miri ni repah alang te humal Tuhan kalau pia sembayang baina asi Tuhan te ujung kalau lim dalam pelau man dalam Malaysia jadi nah di dalam halang sayu paan alang takut den nyalam te jirin lahu takut teka Tuhan bainah daha alang kelunanaya kami haman puboh daleh Malaysia ni daleh Malaysia ji daleh halang tula maju te hang daleh halang tebeh nak te suntana ni Tuhan lahu Tuhan kalau sembayang mana lim anak kalau alang te alam miri ni halang alang sekolah halang ngenap te sekolah halang sekolah te alam suti abin tawit pandemik covid pelupitana ni Tuhan kalau sembayang berkati lim dah anak kalau Tuhan dah perlu menikah dah ngenap jelang tebehka dah ngenap alaika jadi Tuhan juru selamat dalam urip dah Tuhan norai pelahu dah anak kalau alang paan madang alang paan nganap nahadu alang jiak alang paan Mekah urip ampaan Mekah urip dah menikah Tuhan jimani bainah kalau lim Mekah dah anak-anak kalau ja dah ulang laan Tuhan dah nai nelana ika nah alang Tuhan hujung kalilim ika nah Tuhan alang dang non pelesah dah Tuhan Yesus ika nalang Tuhan nalang dang pedena dahin memberkati lim dah anak kalau Tuhan haleluya Tuhan kalau lahu nai sembayang Mekah lim huang sidang alang te talam lemah batung te kuri aran alang uhan kalau baraman ade pia sembayang Tuhan usita nundang kalau na Tuhan kalau ngalait teka haud daud jaka haud jaka kalau ne Mekah batung kalau barasu kenap abin Tuhan alang paan mau hanga mau sayu mengkalo bimanah kalau Tuhan nang liwa kenap kalau limha unan ka abin kalau hidup te janji ka nainah geri lemah kami haunan ka akum makame Tuhan dahin kami nainah nih geri dalam anak-anak dahin huang sidang ka alang te talon lemah batung amai awi alaikim jokimang ngau paya imang dahin dekan paya ni norai pelahu hinan kalau ubung ngau
laing alak te talam lama batung Tuhan usi kalau jam nun alang jadi te dalo bi usuka nah alang tegam dalo kera ini lamaran Tuhan Yesus kawan Tuhan kalau klaim asika kalau klaim ageh ka kalau klaim muzizat ka dan bilu ka nah alang petageh dalo kera ini Tuhan tingan ka nusi hate pasan menuna atang hiran-hiran dahin ika nalang te ujung dalam pedenak dalam Tuhan apa dalam taman hinan kalau alang dalam lama batung alang te huma perahin tua Tuhan ika dalang te pejina lo denak ka luka alang te dindalo Allah Tuhan ani nah sembayang kami lim ketalau kalau lim haunan ka jimani Tuhan kalau pejoh sembayang te daw alang laan ni jaka alang laan ika dalang pejirin kalau ikan lang maya kalau Tuhan hina kalau tai tangkudak kalau kileh kakah kalau musang kalau man amin kalau hina pa kalau tai ikan dalang te pujirin kami Immanuel kum Tuhan ikan te nah ikan dalang te pujirin kami ini karena Tuhan alang tugung kami dengan mau kelesah kami lim ani kami sembayang dengan baras segenap te lamaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang lagi purip kami amen haleluya. Jadi nuna tuanah pangtam itam pesoklaan te minggu maring. Puji Tuhan. Because